اور قریب 10-12 کتابیں عرفان و تصوف کے حوالے سے تصنیف فرمائی، تاریخ کے سلسلے سے تصنیف فرمائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عجیب شخصیت تھے وہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ای ٹی وی کی ٹیم موجود ہے سرزمین اودھ کے تاریخی قصبہ کاکوری میں۔ ناظرین، آج آپ قلندریہ سلسلے کے بزرگوں کے آستانے کی زیارت کر رہے ہیں۔ پروگرام کے پہلے اور دوسرے حصے میں آپ نے اس کے تاریخی پہلو اور اس کی تعلیمات پر نظر ڈالی ہے۔ آئیے پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کے بزرگوں کے کشف و کرامات کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک جائے گا، دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ سیمنٹ سستا نہیں، سب سے اچھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین، آج آپ زیارت کر رہے ہیں قلندریہ سلسلے کے بزرگوں کے آستانے کی، کاکوری میں جو تاریخی مقامات ہیں، اور یہاں پہ قلندریہ سلسلے کے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں، یہاں کے جو کشف و کرامات ہیں وہ ہندوستان اور اس کے باہر مشہور ہیں۔ کیا ہے وہ کشف و کرامات؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ یوں تو سرزمین اودھ میں اہل سلاسل کے بزرگوں کے آستانے موجود ہیں، اور ان بزرگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی مخصوص تعلیم سے نہ صرف اسلام کی خدمت کی بلکہ انسانیت کی سربلندی کا وعظیم فریضہ انجام دیا کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ سرزمین اودھ کے تاریخی قصبہ کاکوری کے بزرگ حضرت مخدوم نظام الدین کے متعلق مورخین، تذکرہ نویس اور اہل قلم حضرات نے اپنی اپنی تصانیف اور تذکروں میں آپ کے ظاہری و باطنی کمالات کے متعلق خوب لکھا ہے۔ تذکرۃ الاصفیاء کے مصنف نے آپ کو امام اعظم ثانی کے لقب سے یاد کیا ہے، جبکہ ملا عبدالرشید ملتانی نے زاد الآخرت میں آپ کے کمالات کی تفصیل تحریر فرمائے۔ ملا عبدالقادر بدایونی نے منتخب التاریخ میں حج اکبری کے جلیل القدر علماء میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے ملا وجیہ الدین اشرف نے بحر ذخار میں آپ کے فضل و کمالات کا اعتراف کیا ہے، اور حضرت مولانا شاہ فراغ علی قلندر نے آپ کی مفصل سوانح کشف المتواری فی احوال نظام الدین قاری کے نام سے تصنیف کی ہے۔ اس طرح سے خانقاہ کاظمیہ کے بانی حضرت شاہ محمد کاظم قلندر کو اپنے اجداد سے تعلیم کا جو عمدہ سلسلہ ملا تھا، اسے بعد کے عہد میں نہ صرف اس خانقاہ کے بزرگوں نے جاری رکھا
بلکہ اس میں اضافے کا کام بھی کیا۔ قطب الارشاد عارف باللہ شاہ محمد کاظم قلندر الوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سلسلے کے دوسرے بزرگان دین کے آستانے صرف کاکوری یا لکھنؤ ہی نہیں، پورے اتر پردیش میں تہذیبوں کے سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرزمین کاکوری میں کوئی آئے اور وہ خانقاہ کاظمیہ میں حاضری دے کر یہاں کے بزرگوں کے آستانے کی زیارت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام دنوں میں بھی ہمیں خانقاہ کاظمیہ کے بزرگوں کے آستانے پر زیارت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے، اور جب موقع عرس کا ہوتا ہے تو یہاں پر ملک اور بیرون ملک سے عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں۔ خانقاہ میں عرس تقاریب کا انعقاد ماہ ربیع الثانی میں کیا جاتا ہے۔ 20 ربیع الثانی کو پہلا قل حضرت شاہ مصطفیٰ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 21 ربیع الثانی کو دوسرا قل حضرت شاہ محمد کاظم قلندر کا ہوتا ہے، اور تیسرا قل 22 ربیع الثانی کو حضرت شاہ تراب علی قلندر کا ہوتا ہے۔ عرس کے موقع پر خانقاہ کی جانب سے مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا فخر ہے کہ وہ اس مقام پر رہتے ہیں جہاں پر اللہ کے برگزیدہ بندوں نے ریاضت کی اور انسانیت کا سر بلند کیا، اور تمیز و تہذیب اور علم کا گہوارہ ہے یہاں۔ حضرت شاہ کاظم قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ تراب علی انور قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک پائے کے بزرگ ہی نہیں تھے بلکہ ایک پائے کے شاعر بھی تھے۔ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بس دل چاہتا ہے یہاں سے جائیں نا، کتنا سکون ملتا ہے یہاں۔ کاکوری میں خانقاہ کاظمیہ کے بزرگوں کے آستانے فیض کا دریا ہے۔ آج بھی ان بزرگوں کے آستانے سے فیض کا دریا روا ہے، اور خلقت کا ہجوم آستانے عالیہ پر آ کر فیض روحانی سے سرشار ہو کر واپس جاتا ہے۔ خانقاہ کاظمیہ قلندریہ پر عرس کے موقع پر محفل سما کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ قوال محفل سما میں اپنی شرکت کو باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ عام طور پر قوال محفل سما میں دوسروں کے لکھے کلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں کے بزرگ چونکہ صاحب تصانیف تھے اور اردو شعر و ادب سے ان کا گہرا شغف تھا، اس لیے قوال کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان بزرگوں کے کلام کو اپنے مخصوص انداز میں پیش کریں۔ سرپرستی ملی جو یہاں پہ رہتے ہوئے، اور مجھے انٹرسٹ بچپن سے ہے اس میوزک سے، کلا سے، ہمارے خون میں ہے، تو باقی سب انہی بزرگوں کی دعا ہے، اور جو بھی کلام پیش کرتا ہوں تو بس دل سے پیش کرتا ہوں۔ کاکوری کی خانقاہ کاظمیہ میں جب عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں تو انہیں خانقاہ کاظمیہ کے بزرگوں کے آستانے کے دیدار کے ساتھ خانقاہ کے ذریعے کیے جا رہے فلاحی و تعلیمی کاموں کا بھی نزدیک سے دیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ خانقاہ کی جانب سے اسلامی تعلیم کے لیے الجامعۃ الکاظمیہ کے نام سے مدرسہ بھی جاری ہے، اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو خانقاہ کی جانب سے مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خانقاہ کے ذریعے کسی ایک خاص طبقے کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، بلکہ بلا لحاظ قوم ملت اس کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آستانہ عالیہ کے موجودہ سجادہ نشین نے جب سے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے، یہاں پر ترقیاتی کاموں کے ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آستانہ عالیہ کے زیر اہتمام دوسرے فلاحی کاموں کے ساتھ مدرسہ اور عصری علوم کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ہاں، 14 محرم کو یہاں ایک مدرسے کا بہرحال انعقاد ہوا الجامعۃ الکاظمیہ کے نام سے، اور ماشاءاللہ 15-20 کے قریب بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی رہائش ہے، دارالاقامہ ہے، اور ان سے کسی قسم کا کچھ وہ نہیں لیا جاتا، اور صاحب سے زیادہ ہی وہ سارے جو اخراجات ہیں، وہ ساری تمام چیزیں اس کو خود ہی اس کو دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 2 اساتذہ ہیں جو ان کو صبح و شام درس دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ کو دیکھتے ہوئے ابھی ایک نیا ہم لوگوں نے وہ نکالا کہ یہاں سے ایک کوئی بائی اینول کوئی یہاں سے مجلہ نکلے۔ خانقاہ کاظمیہ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر آنے والوں کو ہر روز درس دیا جاتا ہے۔ درس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خانقاہ کاظمیہ کے بزرگوں کے آستانے پر صرف مسلمان ہی اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں، بلکہ اس خانقاہ کے بزرگوں کی مقبولیت تمام طبقوں میں یکساں ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں جتنے مسلم ہیں اس سے کہیں زیادہ دوسری قوموں کے لوگ ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے اس آستانے پر عقیدت سے اپنا سر خم کیا وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں ہوا۔
नाज़रीन, सरज़मीन काकोरी से कदरिया सिलसिले के बुजुर्गों की तालीमात पर मबनी हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर किसी एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नादाब 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को किया मंसूख, घोटाला मंजर आम पर आने के 1 साल बाद फैसला। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी का असर, संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में बिजली की कीमतें कम करने का किया मुतालबा। केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों के ऑडिट के जारी किए अहकामात, ऑडिट के लिए कैग तैयार। कोलकाता में इज्तिमाई बदतमीजी का शिकार लड़की के घर वालों ने गवर्नर से की मुलाकात, सिक्योरिटी फराहम करने का किया मुतालबा। और पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने मुशर्रफ को हाजिर होने का दिया हुक्म, अदालत में पेश न होने की सूरत में होगी गिरफ्तारी। हुकूमत ने इतालवी कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ हुआ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मंसूख कर दिया है। 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का मामला मंजर-ए-आम पर आने के 1 साल बाद हुकूमत ने ये डील कैंसिल की है। हिंदुस्तान ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मुआहदे को मंसूख कर दिया है। वजारत दिफा ने इतालवी कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीदी के लिए 2010 में एक मुआहदा किया था। रिश्वतखोरी के इल्जामात लगने के 1 साल बाद हिंदुस्तान ने यह डील मंसूख की है। इल्जाम ये लगाया गया था कि कंपनी के 2 आला ओहदेदारों ने इस डील को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी ओहदेदारों को 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले में फिजाइया के साबिक सरबराह एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी इस डील में पाई जाने वाली खामियों को उजागर किया था।
बताया जाता है कि वजीर दिफा AK एंटोनी और वजीर आजम मनमोहन सिंह के बीच हुई मुलाकात के बाद ये मुआहदा मंसूख किया गया। मरकजी हुकूमत ने रिश्वतखोरी का मामला मंजरेआम पर आने के बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में AW101 VVIP हेलीकॉप्टरों के कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया था। हिंदुस्तान की तरफ से 30% रकम अदा कर दी गई थी और मजीद 3 हेलीकॉप्टरों के लिए रकम अदा की जाने वाली थी, लेकिन रिश्वत का मामला सामने आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। वजारत दिफा ने अतालवी कंपनी को 2 वजह बताओ नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन इस कंपनी ने किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने कंपनी की दलील को मुस्तरद कर दिया। जराये का कहना है कि वजारत दिफा को बिचौलियों के कब्जे से बरामद बाज दस्तावेजात तक रसाई हासिल हुई थी। यही दस्तावेजात मुआहदे की मनसूखी का सबब बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। उधर बीजेपी और CPM ने VVIP हेलीकॉप्टर मुआहदे को मंसूख किए जाने का खैरमकदम किया है। दोनों ही पार्टियों ने घोटाले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। एक अच्छा विमान खरीदने की बात अटल जी ने शुरू की थी और उसको उन्होंने भ्रष्टाचार में परिवर्तित किया। अब इनको ये सौदा रद्द करना पड़ा है, लेकिन ये भी देश को महंगा पड़ेगा क्योंकि 3 विमान आ चुके हैं, तो उसकी कीमत क्या देंगे। जुर्माना पड़ेगा, तो ये देश को लूटना ही है और इसलिए भ्रष्टाचार के कारण अगर देश को कीमत चुकानी पड़ती है तो इसकी वसूली भी किससे करे। Defense Ministry has cancelled the deal. That's good news, but then it shouldn't stop there. The point is that if there are people who are involved in this sort of graft in the defense deals, this is not a one-off issue, and that's what the left has been saying, that the defense deals are defenseless in the sense that they are full of graft. So this is something that needs to be pursued further. उधर उमूर दिफा के माहिरीन के मुताबिक VVIP हेलीकॉप्टरों की मुल्क को जरूरत ही नहीं थी। माहिरीन के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स की खरीदी के लिए जो रकम अब तक खर्च की गई उससे सरकारी खजाने को ही नुकसान हुआ है। नॉर्मल Mi-17 और Mi-17B जो हेलीकॉप्टर्स अब आ गए हैं, उनको आप मॉडिफाई करके उनको उनके पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो सकती है। ये किसके लिए था? इसकी कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं थी, इसकी कोई लड़ाई में वैल्यू नहीं थी, कोई इसकी एयरफोर्स की वैल्यू नहीं थी, और 3600 करोड़ की डील आपने करी और इसमें घूसखोरी के इल्जाम लग रहे हैं। उनका क्या हुआ? आपने एयर चीफ का नाम लगाया, वो उसको तो कुछ भी नहीं मिला, जो बाकी कहने को कुछ नहीं मिला। अभी तो उनको प्रूव भी नहीं किया गया कि उन्होंने पैसा लिया है। बाकी पैसा किसने लिया है उसकी क्या बात, कौन बात करेगा? The kind of investigation that has been carried out as far as the Augusta Westland deal is concerned, it was almost predictable that this deal would be cancelled because of the manner in which the Integrity Pact had been flouted. आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस पर पड़ने लगा है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट संजय निरुपम ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतें कम करने का महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा किया है और इस सिलसिले में निरुपम ने वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान को एक खत भी लिखा है। आम आदमी पार्टी का असर कांग्रेस पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसकी मिसाल महाराष्ट्र में नजर आती है। AICC के सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट संजय निरुपम ने महाराष्ट्र हुकूमत से दिल्ली की तर्ज पर रियासत में बिजली की शरह कम करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में संजय निरुपम ने रियासत के वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान को एक खत लिखा और फौरी असर के साथ घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुतवस्सित तबका और सलम इलाकों में रहने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने मुतालबे की अदम तकमील पर एहतजाज की धमकी दी है। तो मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जब दिल्ली गवर्नमेंट बगैर अपने रेगुलेटर से कंसल्ट किए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। और मैंने सरकार से डिमांड की कि तत्काल प्रभाव से ये मेरी मांग मानी जानी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो रहिवासी हैं बिजली दर में कटौती तत्काल होनी चाहिए, वरना हमारे सामने सरकार के खिलाफ और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा।
संजय निरुपम ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों की जानिब से अपनाए गए बिजली की लागत के ढांचा और कीमतों के मैकेनिज्म की जांच का भी मुतालबा किया। आज मैं देख रहा हूं कि टाटा और रिलायंस दोनों ने मिलजुल करके पूरे मुंबई में 3 गुना 4 गुना भाव, लगभग भाव उनका एक है, तो कहीं न कहीं कार्टेलाइजेशन हो रहा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से डिमांड की है कि दोनों कंपनियों ने मिलकर पावर सेक्टर में कार्टेलाइजेशन किया है क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए और ओवरऑल जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। संजय निरुपम का कहना है कि अगर कोई हुकूमत अवामी मफाद में अच्छा काम करती है तो दीगर हुकूमतों को इस पर अमल करने में कोई कबाहत महसूस नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर दिल्ली में बिजली के बिल में कटौती के बाद केजरीवाल हुकूमत ने रियासत को बिजली फराहम करा रही तीनों कंपनियों के ऑडिट के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बिजली कंपनियों के ऑडिट के लिए CAG ने रजामंदी जाहिर कर दी है। मंगल को केजरीवाल ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शशिकांत शर्मा से मुलाकात की थी और बिजली कंपनियों का ऑडिट करने की अपील की थी। केजरीवाल ने उम्मीद जाहिर की है कि ऑडिट के बाद दिल्ली में बिजली सार्फिन को सब्सिडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं न कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा शुरू होने जा रही है। आज से दिल्ली असेंबली के इजलास का आगाज हो गया। दिल्ली असेंबली के इजलास के आज पहले रोज 9 मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ भी दिलाया गया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत दीगर अरकान असेंबली ने हलफ लिया। केजरीवाल कल दिल्ली असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने वाले हैं। दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी के 28 अरकान हैं, जबकि कांग्रेस के 8 अरकान असेंबली की हिमायत से केजरीवाल हुकूमत अक्सरियत साबित कर सकती है। शेड्यूल के मुताबिक दिल्ली असेंबली का ये इजलास 7 जनवरी तक चलेगा। सीताराम येचुरी का कहना है कि बाया मुहाज आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद के लिए गौर कर सकता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हुकूमत की तश्कील के लिए बनाया जाने वाला इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सकता। CPIM लीडर ने कहा कि बाया मुहाज पॉलिसियों की बुनियाद पर इत्तेहाद के हक में है। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी को बदनवानी के मसले समेत दीगर मौज़ूआत पर भी काम करना चाहिए। लेफ्ट पार्टीज की या खासतौर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य यही है कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस की एक राजनीतिक विकल्प चाहिए देश को, जो वैकल्पिक नीतियां लागू कर सके। विकल्प बनाना सिर्फ सत्ता के लिए, उस तरीके का विकल्प कभी टिकाऊ रह नहीं सकता। और अनुभव खुद बताता हमें कि उस तरीके के जो भी गठबंधन सरकार में आए ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। वो टिकेंगे अगर कोई वैकल्पिक नीतियों का आधार। तो हम चाहते हैं कि वैकल्पिक नीतियां बने आधार, जिसके आधार पर ये राजनीतिक विकल्प बने। आज तक जहां तक आपका सवाल है,
انہوں نے جو مکھیہ مدعا جو اٹھائے تھے وہ تھا بھرشٹاچار کے خلاف، جو صحیح ہے، لیکن صرف بھرشٹاچار سے لڑنے سے ویکلپک نیتیاں نہیں بنیں گی نا۔ سوال یہ ہے کہ بنیادی جو دو مکھیہ باتیں ہیں اس کے اوپر آپ کا رجحان کیا ہے، آرتھک سدھاروں کے اوپر اور سامپردائک پر، یہ اسپشٹ ہو جائے تو تب جو ہے ضرور سوچی جا سکتی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی نے اپنی کابینہ کے چند وزراء کے قلمدان تبدیل کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سریدھر بابو سے پارلیمانی امور کی وزارت واپس لے لی ہے۔ یہ قلمدان رائلسیما سے تعلق رکھنے والے شیلجا ناتھ کو دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اس اقدام سے تلنگانہ کے لیڈروں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں تلنگانہ بل پر بحث سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی نے سریدھر بابو سے پارلیمانی امور کی وزارت واپس لے لی ہے۔ اس کے عوض ڈی سریدھر بابو کو وزارت کمرشل ٹیکس کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ رائلسیما سے تعلق رکھنے والے وزیر اسکولی تعلیم شیلجا ناتھ کو وزارت پارلیمانی امور کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا دوسرا مرحلہ 3 جنوری سے شروع ہوگا۔ ایسے میں پارلیمانی امور کے وزیر کی تبدیلی سے تلنگانہ حامی لیڈروں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ گزشتہ ماہ اسمبلی اجلاس ملتوی کرانے کے معاملے پر کرن کمار ریڈی اور وزیر سول سپلائی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سریدھر بابو کو اسمبلی میں تلنگانہ بل پر بحث کے بغیر ہی سرمائی سیشن کو ملتوی کرانے کی ہدایت دی تھی، تاہم ڈی سریدھر بابو نے کرن کمار ریڈی کی ہدایت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسمبلی میں تلنگانہ بل پیش کر دیا تھا۔ حالانکہ ایوان میں اب تک بل پر بحث کا آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر پنچایت راج کے جانا ریڈی کا الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ بل پر بحث کے بغیر ہی اسمبلی کا سرمائی اجلاس ملتوی کرانا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے ڈی سریدھر بابو سے پارلیمانی امور کی وزارت چھین لی ہے۔ మిత్రుడు సోదరుడు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారి యొక్క శాఖ మార్పు రాత్రి జరిగిన అనూహ్య పరిణామం ఇది చాలా బాధాకరం, అప్రజాస్వామికం, అనైతికం, అర్థం లేనటువంటి అర్ధరహితమైన విషయం। ఇది కేవలం సీమాంధ్ర పెత్తనానికి ప్రతీక, నియంత్రిత ధోరణికి అద్దం పడుతుంది। कल रात आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक जीओ जारी किया। इस जीओ में बताया गया कि दस्तूर हिंद के आर्टिकल 166 पर अमल करते हुए आंध्र प्रदेश काबीना के वुजरा के कलमदान तब्दील किए गए हैं। जीओ के मुताबिक आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कलमदानों में तब्दीली को मंजूरी दे दी है। वजीर आला ने आंध्र प्रदेश में नई तश्कील शुदा वजारत तेलुगु जबान और तहजीब की जिम्मेदारी रियासती वजीर सयाहत वट्टी वसंत कुमार को दी है। असेंबली इजलास के आगाज से कबल पार्लिमानी उमूर के वजीर की तब्दीली से आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास हंगामा खेज होने के इम्कानात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। कोलकाता में इज्तिमाई इस्मत रेजी के शिकार लड़की के अरकान खानदान ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। 16 साल लड़की के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस मुतासरा लड़की की लाश के साथ उनको रियासत छोड़ने के लिए दबाव डाल रही है। फौतशुदा लड़की के वालिदैन ने आज बाएं बाजू के लीडरों के हमरा मगरबी बंगाल के गवर्नर MK नारायणन से मुलाकात की और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। मुतासरा के घर वालों ने उनकी लड़की के साथ इंसानियत सोज हरकत करने वालों को सजाए मौत देने का भी मुतालबा किया। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन को अब यूपी पुलिस कानूनी शिकंजे में जकड़ने के हथकंडे अपनाकर रिलीफ कैंपों को खाली करवा रही है। बेसरो सामानी की हालत में पड़े इन मुतासरीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और इन्हें जबरदस्ती खदेड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि मंसूरा कैंप के 100 खानदानों के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ महकमा जंगलात ने एक कैंप के 270 खानदानों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस तक जारी कर दिया। एक रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर फसादात मुतासरीन फिरका परस्तों का निशाना बनने के बाद अब सरकारी हुक्काम का शिकार बने हुए हैं। यूपी हुकूमत ने फसाद मुतासरा 100 खानदानों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज किया है। फसाद मुतासरा 100 खानदान जिला शामली के मजाफात में वाक़े एक देहात मंसूरा में एक रिलीफ कैंप में मुकीम है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SK सिंह ने बताया कि तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने 100 मुतासरा खानदानों के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई है। तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई है
کہ फसाद मुतासरीन अफराद ने सरकारी जमीनों पर ईंटों की दीवारें खड़ी कर ली हैं। दूसरी जानिब एक और रिलीफ कैंप में मुकीम 270 खानदानों के लिए भी बुरी खबर है। महकमा जंगलात ने 270 खानदानों को नोटिस जारी किया है और देहात की जगह को खाली करने की हिदायत दी है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब मुतासरीन के लिए इमदाद लिए जाने वालों को भी रोक दिया जा रहा है। यूपी हुक्काम एक तरफ ये जाहिर कर रहे